ᱚᱱᱟ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭᱟ ᱡᱮ ᱚᱠᱷᱤᱞ ᱜᱤᱨᱤ दिसोम रेन मानिक द्रौपदी मुर्मू इदी काते जहां लेका बेबाड़ी कथा को रोड ले ताहे काना ओना बाबत ते तेहेन विधानसभा दो हुले चमकावा काना आ जहां खातिर ते तेहेन जहां विंटर सेशन कमी होरा एतोब अकाना ओना मारांग रेगे बीजेपी रेन जहां विधायक को मेना आकात कुआ उनको दो पंचे उत्तरीय होरो काते ओना साउते द्रौपदी मुर्मू चित्र सामांग रे लाठा काते आको विधानसभा सामांग रे विरोध सदर कमी होरा को तुंगे को दो हुआ कदा ina saw-sawte jahan leka BJP ren kamier ko birod sodor kami hora ko tonggo akada ina saw-sawte TMC ren jahan tinac kamier ko mena akat kuwa unku ho akwa birod sodor kami hora tongge ko doho akada joto mesa kate tehen jahan विधानसभा रेना कमी होरा मेना आकादा ओना दो थुकम हातारा काना चेदाग से किछु दिन मारांग गे टीएमसी रेन जहां मारांग अगुवन मेना आकादया अखिल गिरी उनी दो दिसोम रे जहां राष्ट्रपति मानिज द्रौपदी मुर्मू मेना आकादया उनी इदी काते बेबाड़ी कथाय रोड ले ताहे काना आर इन तायम गे तेहेन जहां मेंदो मॉनसून सेशन रेना कमी होरा एतो मारांग रेगे विधानसभा सभा मारांग रे जहां बीजेपी रेन अगुवान को मेना आकात कुआ उनको आकुआ विरोध सदर कमी होरा को दोहो आकादा साउते जहां पांचे उत्तरीय मेना आकादा ओना साउते द्रौपदी मुर्मू स्टिकर आकुआ दोतरे लाठा काते विरोध सदर कमी होरा को दोहो कर तुंगे को दोहो आकादा ओना साउते जहां टीएमसी रेन अगुवान को मेना आकात कुआ उनको हो नोआ बाबते विरोध सदर कमी होरा को दोहो आकादा मेंदु बीजेपी विरोध रे आकुआ विरोध सदर कमी होरा दो अल्लईते ना कथा काना नोआ विरोध सदर कमी होरा रे बीरबाहा हासदा साउते ज्योत्सना मंडी हो सेल रेमेना आकात किना जहां लेका हालत सिरजवा काना नो आको बाबूते आरहो सामेला से बड़ाई लागिते इंसरानित फोन कर रे जोपड़ा मेना आकादे राजीव दत्त রাজীবদা কিছুদিন আগে আমরা দেখেছিলাম যে অখিল গিরির কুমন্তব্য করেছিলেন দ্রৌপদী মুর্মুকে নিয়ে এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে আদিবাসীদের পাঞ্চে উত্তরীয় পরে এবং দ্রৌপদী মুর্মুর স্টিকার জামাই পরে আজ বিধানসভা কক্ষে প্রবেশ করেন বিজেপি বিধায়করা এবং পাশাপাশি অখিল মন্ত্রী অখিলকে পদ থেকে অপসারণের দাবিতেও সোচ্চার হন বিজেপি বিধায়করা এই মুহূর্তের পরিস্থিতিটি কেমন রয়েছে প্রথমেই বলি এই মুহূর্তে বিধানসভার অধিবেশন মুলতবি করে দিতে হয়েছে কারণ বিজেপি বিধায়ক তারা দাবি করেছিলেন যে অখিল গিরি যে মন্তব্য রাষ্ট্রপতি ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু নিয়ে করেছে সেইটা নিয়ে আলোচনা করতে হবে এবং আলোচনার দাবি জানান এবং সেই সঙ্গে অখিল গিরিকে রাজ্য মন্ত্রিসভা থেকে সরিয়ে দেওয়ার দাবি জানো যে বিজেপি করে আসছে এবং আজকে এই নিয়ে যখন সভা উত্তাল হয়ে ওঠে যখন তারা আলোচনার দাবি জানান স্পিকার কিন্তু সেই নাকচ করে দেন আলোচনা নাকচ করে দেন এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে কিন্তু বিজেপি বিধায়করা তারা শুভেন্দু অধিকারী ছিলেন তাদের নেতৃত্ব শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে তারা ব্যাপক বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন এবং সাউথ স্লোগান দিতে শুরু করেন ধিক্কার জানাতে শুরু করেন যে তারা কোনোভাবেই এই অখিলগিরি যে মন্তব্য তা বরদাস্ত করবেন না তারা এইভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাবেন এবং পাল্টা স্লোগান দিতে দেখা যায় যে তৃণমূলের যারা মহিলা বিধায়ক আছে বিশেষ করে বীরবাহা হাসদা এবং জ্যোৎস্না মান্ডি আদিবাসী দুই মন্ত্রী তারাও সরব হন পাল্টা সরব হন বিজেপির বিরুদ্ধে এবং এই বিক্ষোভ এমন পর্যায়ে পৌঁছায় তারা ব্যাপক বিক্ষোভ শুরু করে এবং শেষমেশ বিজেপি বিধায়কদের এই চিৎকার চেঁচামেচি এবং পাল্টা চিৎকার চেঁচামেচি তৃণমূলের মহিলা ব্রিগেডের সভাকে মুলতবি করে দিতে হয় এবং আপাতত সভা মুলতবি করে দেওয়া করেছে বাধ্য হয়েছেন স্পিকার বিজেপি বিধায়করা তারা বাইরে বিধানসভার বাইরে এসে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন তারা তাদের গলায় ঝুলছে রাষ্ট্রপতির যে ছবি এবং সেই সঙ্গে যে পাঞ্চি আদিবাসীদের যে পাঞ্চি সেই পাঞ্চি তারা পরে আজকে গলায় পরে প্রত্যেক বিধায়ক তারা ঢুকেছিলেন বিজেপি বিধায়করা তাদের একটাই দাবি যে অখিল গিরির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে এবং যতদিন না ব্যবস্থা নেই ততদিন না বিধানসভা আলোচনা হচ্ছে ততদিন তারা এইভাবে প্রতিবাদ জানাবেন এবং এই মুহূর্তে কিন্তু প্রতিবাদ তারা জানাচ্ছেন বিধানসভার বাইরে তারা প্রতিবাদ জানাচ্ছেন কারণ সভা মুলতবি করে দিতে বাধ্য হয়েছেন স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। শুভমণি ধন্যবাদ তোমায় রাজীবদা। আবু জাহালে কেমন বাড়াই কি আজ রাষ্ট্রপতি ইদিকাতে যাহা বেবাড়ি কাথায় রড়লে তাহে কানা অখিল গিরি ওনা বাবতে তেহে বিরোধ সদর কামি হরা को दोहो आकादा बीजेपी रेन अगुवान को आनुआ कामी हरा रेसले रेमेना आकादिया पोनोत रेन विरोधी दलनेता शुभेंदु अधिकारी ओना साउते अडी आइमा
Mendo Bidayok ko Ognimitra Pal jaha soje titan nyamuk kana onde bo nyame kana je unku do jaha panci rena uttariya mena akada ona hotok re akakate ona saute Mendo Draupadi Murmuwa stiker hotok re akakate aku birut sodor kami hora tonge ko doho akada Nuwa ko babote arho jasti sai badai lagi te in salat nit phone kore jopra mena akada bapi rundu Bapi tehen jaha chitar nyel nyamok kana tehenya halat jodi bang sudharok kan enkhan BJP ren aguan ko hapen din renak kami hora chet huyuk takoa देखो जहाँ का वो बात है कन्या जहाँ का अखिल गिरी जहाँ बंगाल पुनः मंत्री अखिल गिरी जहाँ का हमारी द्रौपदी मुर्मू जी का जहाँ का आज बड़ी कथा रोल ले आज बड़ी कमेंट है मेरे उन्हें कहते हैं जलकान था जो कोटा जिसम रन जहाँ से ना और ना का उनको दुख को बरकरार साथ अखिल गिरी इसी कहते हैं हमारी marang rally ko sapala mitin ko sapala sa to yen jam ka jani to jhan ka bu ne ka akhiri edi ka jhan ka to yapan de bengal vidhan sabha samar jhan me ke bjp na gwan ko mila ka ml ko mila ka ko no road to ko do mila ka ko che nun marang kita bebali comment kita ka upra kita nongkan ka tharo kita sa to mengalo jeto jhan ka mani Draupadi Murmu edi ka jhan ka akhil giri rod kara to no ko edi ka ke to nyelok na je aku pasta khona noa no ko men mena kala jani to jhan ka men gano jani to akhil giri jahan bebali katha rod ka ase noa kita rod kala nongka rod lakti bang no ko katha edi ka bjp na gwan ko noa ini to aku dharna re mena aku Vidhan Sabha samara ko protest kana ko sa men gano ase Mamata Banerjee noa edi ka te aj ho ek khoj kana enkhan to jahan ka nyelok na Vidhan Sabha session re jahan baya ka je punia bill पासो रे जहां का बड़ा का सरकार पासा कोना पुनिया बिल हिजुआ तो नो पूरे नेलना मकरा जे सरकार पासा कोना नितो पुनिया बिल अगुई लगी त मेनखान नितो नेलो करा जे बीजेपी न गवन को जहां रापाचा नितो जहां का नेलना मकरा से नितो जहां का आको पासा कोन दबी को दोहो का जे नो आसिरे दिसम रनिंग मारांग हुदरे दलु बिना करे मनी द्रौपदी मुर्मू इदी कता चिरा नंकान बेबड़ी कथा रोड का था सब मेनगानो नितो जहां का नेलो करा जे नोआ रो इदी कता नितो राजरी रापाचा जहां का नेलना मकरा टीएमसी और बीजेपी तरह जहां का रापाचा नेलना मकरा नोआ मुद्रे जे मेनगानो जे नितो जहां का आको पासा कोना जहां का सीएम ममता बनर्जी जहां का आज पासा कोना एके खोजना कोना दिसम हर एके खोजना का जे मिटांग नंकान बेबड़ी कथा रोड एकाल बांग लगते खना वालगी ते आलेरन इन मुखिया लेकाते आज आले पासा कोना एके खोजो कोना दिसम हर ठन हो साथे मनि द्रौपदी मुर्मू ठन एके खोजो कोना जे नंकान कथा एकाल रोड बांग थे लगते थे कान मेनखान नितो जहां का येलो कोना जे नितो मी तायम मी जहां का राजरी रापाचा जहां का बंगाल पुनः येलो कोना जहां का रेमिंग कोना माना जहां को येले जे सुबिंदु अधिकारी nyutum idi kata Birbaha Hasda jahan ka bir mantri Birbaha Hasda jahan ka one chalaw kata jahan ka Jharkhand thara chalaw kata FIR darj daina tam yelam katha je mita mid ninkan mamla sama idu kana jase jahan ka mengano aje mito jahan ka bun yel dare kana je jahan ka nuwa mamla re jahan ka mito mi kata jahan ka case ko idi hai idi kana jahan ka bun yel di kana akhil giri ma jahan ka role auna ma chabaina menkhan nito jahan ka rajari re rapacha din ka din barti idi kana jahan ka subindu adhikari nyutum to Jharkhand thana re jahan ka Birbaha Hasda jahan ka FIR darj liya ene tam yelam nyam kana jani to बापी आम जहाले कम लड़ाई कना जे शिरोमंत्री ममता बनर्जी तो आरडी होटेन इकई खोकोच कना नोआ बाबोते मेनखान एटा से दाबु जुदी बोन नेला तेहेन जहां बीजेपी आको विरोध सदर कमी होरा को दोहा कदा एटा पास्टा से टीएमसी रेन कमी हर को जहां लेका बीरबाहा हासदा ओना साउते ज्योत्सना मांडी हो बीजेपी विरुद्ध रे आको विरोध सदर कमी होरा को तोगे को दोहा कदा नो राजरी रपाचा मैं तो संगे हो कान गया राजरी रपाचा मैं येलामो कान गया खास करके जो मेनगानो जो अखिल गिरिया जहां का केस मिला जहां करना ओना इशू मिला करना मुचेत कान गया मेनगानो जो ना मुचेत कान गया मेनखान नितो जहां का राजरी रपाचा जहां मिला करना नी तबिते संगे रेगे मिला का तीन जहां का बुन येले कान जे मिटा विधानसभा मिटा गडी मारंग सेशन जहां हुयु का सेशन रे मेनगानो जो पुनिया बिल हिजु लेकिन मेनखान तो बीजेपी पार्टी को ना जहां का अको इशू जहां का नो को सतो गोवा का मेनखान तो नो अडी दिल के चबाव कना जरा सीएम ममता बनर्जी जहां का आज नो बाबत एके खोज ग्राउंड के चबाव कना तो नेल कना जे रापाचा संगे धोय लगी ते बीजेपी पांचटा कना तो नेल कना जे बीजेपी रे एमएलए को तीन विधानसभा सामंग रे को आको अधोनार को नेल नेल कना बापे जहां लेका विरोध सदर कमी होरा तोंगे रे मेना आकादा तेहेन जहां लेका मेने आज पुनिया बिल पास रेना कथा मेना आकादा एनखान नुआ को कमी होरा की थुकम रेगे ताहेना जहां तीन हबिते अखिल गिरी आको हुदखन बांको ओचो एकना kabun yel dale kan gaya je nito jinku BJP na gon ko no da bima mina gaya je akhil giri aj jahan udare mina ka dia uni ocho ko ma menkhan akhil giri ho noa dikare aj pasta khona ekai khoj kana aj menka je noa rol aj rol param kara menkhan onate ho tayam te ho ekai khoj kana menkhan noa jahan issue mina kara noa jahan ka rajari rapacha jahan mina kara ona chaba kan gaya no latu idi kana ko jahan ka menka noa je
नितो नुको बीजेपी एमएलए को नवा दाबी मेना कागे अखिल गिरी अचोक मा को आया हुदे को अचोक मा को मेटा मंत्री होई कते नोंकान कथा बांग रोल तेना मेनखान मंत्री होई कते हो आज पासा खना एकई खोज कना मेनखान नवा इशू जहां मेना कना बेबेते ना रापाचा जहां मेना कना ना बेबेते बर्ती इदी कना बर्ती जला कना तो नवा दिगते मेनगानो ते मीटिंग विधानसभा लेकन तिही जहां का विंटर सेशन जहां का मेना का विंटर सेशन रे पूरा बिल दिया है जो जहां का मेना कना नवा जुदे नोंका रापाचा जुदे संगे थे लेखान एनखान दरकान दिन रे नवा बिल पलखान दो एकाल नवा रापाचा तला ती पास होयुआ कुमनी आयमा सारा बापी अब जहाँ लेका बन बाडाई कि आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इदी काते जहाँ लेका बेबाड़ी कथाई रोल ले ताहे काना अखिल गिरी ओना रेना एलांग नीत रेहो बेंगल पोनोत रेना राजरी रे बाजा कान गया चेदा से विंटर सेशन रेना कमी होरा एथोब आकाना और ओना मारांग रे मेंदो तेहेन जहाँ लेका बीजेपी रेन जहाँ तिना विधायक को मेना आकात कुआ उनको पंचे रेना जहाँ उत्तरीय मेना आकादा ओना होटो रे आका काते ओना सांसाते बीजेपी जहाँ द्रौपदी मुर्मुआ चितर होटो रे आका काते विरोध सदर कमी होरा तोंगे को दोहा कदा और उनको अमेन 3 हबिते अखिल गिरी हुदो खन बांको सहाया सेशन रेना कमी होरा मिड साइड रे उनका के टीम कमी को दोहा कदा ओना कमी होरा रे बिरबाहा हंसदा मंडले खान मारा रेमेना आकात कुआ कान ओंडे पोनोतरेन बिरोधी हो सेले रेमेना आकादेया